Chwalen Jezus i Maria. Loué Chwała soit Jezusu Chrystu. Jésus et Marie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sia lodato Gesù Cristo. Eminenza, dragi ojcze kardynale, ojcze biskupy, ojcze święcienniki, dragi mladi, мир. Царице миру, прошу тебе про благодать, щоб я міг висловити все, що відчуває моє серце. Мир. Donc, Éminence, cardinal, chers évêques, je vous salue tous. Paix, paix, paix. Reine de la paix, Кожного з нас je vous demande la grâce de pouvoir exprimer tout ce que mon cœur ressent. яка в одному з послань сказала: «Я своїм прикладом намагаюсь навчити вас смирення, мудрості та любові, тому що ви мені потрібні. Я не можу без вас, діти мої. Божою волею я вибираю вас, Його силою я вас зміцнюю. Я так само, як багато хто отримав заклик від Діви Марії, як і ви, від нас залежить, що ми зробимо з цим величезним даром, який також є великою відповідальністю. Dragi mladí, nitko nije ovdje slučajno. Chers jeunes, personne n'est ici par hasard et chacun de nous a été spécialement appelé et choisi par la Reine de la Paix, elle qui a dit dans un message: « J'essaie de vous enseigner l'humilité, la sagesse et l'amour par mon exemple car j'ai besoin de vous et je ne peux rien faire sans vous, mes enfants. Par la volonté de Dieu, je vous choisis, par sa force, je vous fortifie. Moi aussi, j'ai reçu un appel de la Vierge Marie, tout comme vous. Et c'est de nous que dépend ce que nous allons faire de cet énorme don qui est aussi une grande responsabilité. » У другій половині 90-х років важко описати словами все, що тоді відчувало моє серце. U Međugorje sam prvi put Je suis venu à Medjugorje pour la première fois dans la seconde moitié des années 90. Il est difficile de décrire avec des mots tout ce que mon cœur a ressenti en ce temps-là. Пам'ятаю той момент, коли вперше потрапив на цю святу землю, куди кожного дня з неба приходить Божа Матір. Весь час я відчував реальну присутність Богородиці, яка тримала мене за руку і показувала всі таємниці Меджугор'я. На той час я був молодим, 35-літнім священником, відчував себе малою дитиною, яку мама веде за руку і показує їй, що в житті найважливіше. Točno se sjećam trenutka Je me souviens exactement du moment où j'ai mis le pied pour la première fois sur cette terre sainte où la Mère de Dieu vient du ciel chaque jour. Tout le temps, j'ai senti la présence réelle de Notre-Dame qui m'a tenu la main et m'a montré tous les mystères de Medjugorje. En ce temps-là, j'étais un jeune prêtre, j'avais 35 ans et je me sentais comme un petit enfant guidé par la main de sa maman qui lui montrait tout ce qui est le plus important dans la vie. Десь тут між камінням на Подбордо, Крижеваці і церквою Святого Якова, і в кожному домі, що став для мене як батьківський. À mon retour, une partie de mon cœur est restée à Medjugorje, quelque part entre les pierres du Podbordo, du Križevac et de l'église Saint-Jacques, et dans chaque maison qui est devenue pour moi aussi comme la maison de mes parents. Служу в Харківсько-Запорізькій дієцезі, де зараз точиться жорстока війна. Хочу поділитися з вами тим, що моя дієцезія також збирає багато добрих плодів цього великого дерева під назвою Меджугор'є,
Його прекрасні гілки розходяться по всьому світі завдяки тим, хто відповідає на заклик Цариці миру, живущій її посланнями. Свečeník sám Ukrajiny od Je suis prêtre en Ukraine depuis 91. Maintenant, j'œuvre dans le diocèse de Zaporizhia, Kharkiv, où ont actuellement lieu des conflits cruels. Je veux partager avec vous le témoignage de nombreux bons fruits de ce grand arbre appelé Medjugorje que mon diocèse recueille également, car les branches de cet arbre merveilleux se répandent dans le monde entier grâce à ceux qui répondent à l'appel de la Reine de la paix en vivant ces messages. Одна дівчина з України відчула монаше покликання і місію молитися за мир в Україні та Росії. Вона стала монахинею кармеліткою нашої дієцезії. Її звуть Тереза Пія від Цариці миру. Вона жертвує своє життя у тиші, молитві, усамітненні та здійснення планів миру Богородиці за мурами та гратами монастиря. Medjugorje je miesto, u kojem se rađaju zvanja. Medjugorje est un lieu où naissent des vocations. En 98, lors de la procession du Festival des Jeunes, une jeune fille ukrainienne a senti un appel à la vie religieuse et un appel à prier pour la paix en Ukraine et en Russie. Elle est devenue religieuse carmélite dans mon diocèse. Son nom est Teresa Pia, de la Reine de la Paix. Elle sacrifie sa vie dans le silence, la prière et la solitude pour la réalisation des plans de paix de Notre-Dame derrière les murs et les barreaux du cloître. Бо святіший отець Бенедикт XVI хотів передати мені особисто через апостольську нунціатуру звістку про те, що я став єпископом. Це підтвердження того, що Мати Божа справді робить багато чудес і сюрпризів для своїх дітей. Саме такою була і ця новина для мене. Єпископом я став 8 грудня на урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що для мене особисто дороге. U listopadu 2010. godine, kada sam En octobre 2010, lorsque je suis arrivée en pèlerinage de Zaporizhia, je n'ai pas pu rester jusqu'au bout car le pape Benoît XVI m'a annoncé personnellement par l'intermédiaire de l'annonciature apostolique que j'allais être nommé évêque. C'est une confirmation que la Mère de Dieu me fait vraiment beaucoup de miracles et de surprises pour ses enfants, tout comme cette nouvelle avait été pour moi. Je suis devenue évêque le 8 décembre en la fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, ce dont je suis particulièrement heureux. Переможе зло. Війна завжди залишає глибокі рани на душі, і наслідки завжди жахливі. Але я бачив паломників, які на Батьківщині пережили пекло війни, ненависти, зґвалтування, тортур. Серед них ветеранів, удів і дітей. І вони поверталися з Меджугор'я з надією та бажанням в серці пробачити іншим, а деякі з них і самі собі. 2014. godine počel je rat u Ukrajini. En 2014, la guerre en Ukraine a commencé. Je crois que le cœur immaculé de la Vierge Marie vaincra le mal.
Une guerre laisse toujours des blessures profondes dans les âmes et les conséquences sont toujours terribles. Mais j'ai vu des pèlerins, des vétérans, des veuves et des enfants qui ont vécu l'enfer de la guerre dans leur patrie, la haine, les viols, la torture. Et ils sont revenus de Medjugorje avec dans leur cœur un espoir et un désir de pardonner aux autres. Як це відбувається саме тут. Бо мама з нами. Вона знає, як це важко і болюче, майже неможливо по-людськи. На руках нашої матері ми можемо виплакати весь біль, який є у нашому серці, і передати його Ісусові, що Він перемінив кожну сльозу на вічну нагороду та вилікував неприємні наслідки всіх злих учинків. Nigdje na svijetu se tako brzo i liekovito ne može opraštati. Nulle part dans le monde on ne peut pardonner aussi rapidement et de façon aussi curative qu'ici, parce que notre Mère du Ciel est ici avec nous. Elle sait combien c'est difficile et douloureux, presque impossible humainement de pardonner, mais dans ses bras nous pouvons pleurer, verser toutes les larmes de douleur qu'il y a dans notre cœur et confier cela à Jésus afin qu'il puisse transformer chaque larme en récompense éternelle et guérir toutes les conséquences de ces actes douloureux que nous avons vécus. Скільки відпокутуваних гріхів і відроджень для нового життя ми можемо тут побачити, скільки надії з'явилося тут у людських серцях, і скільки зранених людей знову віднайшли тут сенс життя. Я особисто дуже глибоко зворушений цим. Majka Božja djeluje na svako srce svoga djeteta. La Mère de Dieu œuvre dans chaque cœur de son d'enfant qui vient dans cet hôpital spirituel, comme on peut l'appeler, à juste titre, tant de conversions, de confessions, de péchés expiés, de nouvelles naissances à une vie nouvelle vue ici, tant d'espérance qui naît ici dans les cœurs humains et combien de personnes blessées ont retrouvé la vie ici. J'en suis personnellement très ému. Багато хто боявся їхати в Меджугор'є, але кількість паломників з України залишалася великою. Лише на Різдво минулого року в Меджугор'ї перебувало понад 3,5 тисячі паломників з України. Відповідь на запитання, чому це так, ми отримали 24 лютого цього року. Під час пандемії Мати Божа особливо кликала українців, щоб підготувати Україну до великого випробування, яке зараз триває. Вона хотіла укріпити своїх дітей перед великим іспитом. Kada je došla pandemija koronavirusa, Lorsque nous avons vécu la pandémie du virus Corona, le monde entier a été effrayé. Beaucoup avaient peur d'aller à Medjugorje, mais le nombre de pèlerins ukrainiens est resté important. Rien qu'à Noël, l'an dernier, il y avait plus de 3500 pèlerins ukrainiens à Medjugorje. Nous avons reçu la réponse à la question du pourquoi il en était ainsi. Nous l'avons reçu après le 24 février de cette année. C'est que pendant la pandémie, la Mère de Dieu avait spécialement appelé les Ukrainiens afin de préparer l'Ukraine à ces choses terribles qui se déroulent en ce moment. Elle voulait que ses enfants deviennent responsables avant ce grand examen.
об'явленні Діви Марії 25 червня 21 року разом із візіонерами Іваном і Марією, між якими і я стояв на колінах. Сьогодні я знаю, що Богородиця спеціально вибрала мене, щоб мене підготувати, зміцнити, наповнити силою своєї любові для служіння улюбленому українському народові. Zadnji put sam bio ovdje prošle godine. La dernière fois que j'étais ici, c'était l'an passé, pour le 40e anniversaire des apparitions de Notre-Dame. Nous avons prié pour la paix. Et ce fut pour moi un grand honneur et une grande grâce de pouvoir participer à l'apparition de la Vierge Marie le 25 juin 2021 avec les voyants Ivan et Maria, entre lesquels, je me suis agenouillée. Aujourd'hui, je sais que la Mère de Dieu m'a spécialement choisie pour me préparer, me fortifier, me remplir de la puissance de son amour, pour servir le peuple bien-aimé d'Ukraine. Дорогі діти, я з вами в цьому милосердному часі і закликаю вас усіх бути носіями миру та любові у цьому світі, де вас, дітоньки, Бог через мене закликає бути молитвою і любов'ю, і виявом раю тут на землі. Це послання Богородиці від 25 листопада 2021 року. Для мене це один із знаків тріумфу її непорочного серця. Це також знак того, що наближається весна церкви, про яку згадав святий папа Іван Павло II. Et maintenant, c'est déjà la 41e année depuis que Notre-Dame est avec nous. Elle dit, chers enfants, je suis avec vous en ce temps miséricordieux. Je vous invite tous à être porteurs de paix et d'amour dans ce monde. Mes enfants, où Dieu vous appelle à travers moi à être prière et amour. C'est un message de Notre-Dame du 25 novembre 2021. Pour moi, c'est un des signes du triomphe de son cœur immaculé. C'est aussi un signe que le printemps de l'Église approche, ce dont parlait le pape Jean-Paul II. Страшний снаряд, що нищить міста і людей на війні. Іншими словами, через свої тяжкі гріхи я теж винен у тому, що війна триває. Своїм наверненням я можу знищити цю зброю злого духа. Моя молитва від серця і піст у смиренні та тиші мають силу зупинити війни. Можемо ли i mi tu doprinijeti? Što može svaki od nas učiniti kako bi pomogao Gospodu? Pouvons-nous contribuer nous aussi? Que pouvons-nous faire pour aider Notre-Dame? Tout d'abord, c'est la conversion personnelle pour chacun de nous, chacun de mes péchés graves. C'est homicide qui détruit des villes et des gens en temps de guerre. En d'autres termes, à cause de mes péchés graves, je suis aussi coupable du fait que la guerre continue. Par ma conversion, je peux détruire cette arme et l'esprit malin. Ma prière du fond de mon cœur et mon jeûne, dans l'humilité et le silence, ont le pouvoir d'arrêter les guerres. І покров Пречистої Діви Марії захищають їх від
ушкоджень і смерті. Наші воїни покладаються на ту дуже потужну зброю, якою є розарій. Їх часто можна побачити з розарієм на шиї, який вони носять біля серця. Розарій справді дуже схожий на рогатку Давида та 5 камінців, які він мав у своїй торбі і якими переміг Голіафа. Зло сьогодні здається таким же могутнім, як Голіаф. Іноді ми відчуваємо, що перемогти його неможливо і що нам бракує сили та зброї. Vojníci, s kojima u zadnje vrijeme često komunikujem, Les soldats avec lesquels je communique souvent ces derniers temps disent que dans les moments les plus terribles où les gens perdent l'espoir, l'aide vient du ciel. Ils se rendent compte que la prière, le jeûne et le manteau de l'Immaculée Vierge Marie est étendu sur eux et les protège des blessures et de la mort. Nos soldats comptent sur une arme très puissante, le chapelet. On les voit souvent avec des chapelets autour du cou qu'ils portent près de leur cœur. Le chapelet en fait est très semblable à la fronde de David et de ses 5 petites pierres qu'il avait dans son sac, qu'il a utilisé pour vaincre Goliath. Le mal semble aujourd'hui aussi puissant que Goliath, et parfois nous pensons qu'il est impossible de le vaincre et que nous manquons de force et d'armes. Mais en priant le chapelet, avec la confession fréquente, la Sainte Communion et la parole de Dieu, Dieu gagne grâce à notre prière et à notre fidélité. C'est pourquoi aujourd'hui, notre tâche est de nous attacher à la Mère de Dieu et d'être fidèles à Dieu, lui qui peut tout, même dans les circonstances les plus difficiles de cette guerre. I biti vjeran Bogu koji može sve, pa i u najtežim okolnostima ovoga rata. Богородиця вчить нас, що через молитву і любов ми можемо досягти всього, навіть того, що здається нам неможливим. В одному посланні вона говорить: поодиничі, діти мої, ви не можете зупинити зло, але воно хоче заволодіти світом і знищити його. Але згідно з Божою волею, усі разом із моїм сином ви можете все змінити та зцілити світ. Gospa nas uči da molitvom i ljubavlju Notre-Dame nous enseigne que par la prière et l'amour, nous pouvons tout accomplir, même ce qui nous semble impossible. Dans un message, elle dit: en tant qu'individu, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui veut vaincre, qui veut régner dans le monde et le détruire, mais selon la volonté de Dieu, tous ensemble avec mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde. Були передані в Україну завдяки багатьом доброчинцям, які невтомно поширюють цю набожність. Ті, хто навчився молитися розарій в Меджугорі, також навчають інших. Прошу вас всіх, дорога молоде, даруйте розарій тим, хто хоче його мати в Україні, в світі, вашим близьким, хто цього розарія ще не має. Ces dernières années, des millions de chapelets ont été donnés à l'Ukraine grâce à de nombreux bienfaiteurs qui ont inlassablement répandu cette dévotion. Ceux qui ont appris à prier le chapelet Medjugorje l'enseignent à d'autres. Je vous demande à tous, chers jeunes, de donner des chapelets à tous ceux qui en veulent en Ukraine, mais qui n'en ont pas. Відправлений в Україну до рук тих, хто його чекає, хто переживає страх і втрачає надію.
Розарій дасть їм упевненість, що мати їх захищає. Krunica je najjače oružje Le protiv chapelet est l'arme la plus puissante contre le mal. Votre chapelet sera envoyé en Ukraine entre les mains de ceux qui l'attendent, ceux qui éprouvent la peur et perdent espoir. Le chapelet leur donnera la sécurité d'être protégés par leur mère. З написом «Твій розарій для України», де кожен має можливість подарувати свій розарій. Після Младіфесту ми повеземо розарій в Україну, туди, де вони найбільше потрібні. Na livadi s moje lijeve strane Sur nalazi se štand la pelouse à ma gauche se trouve za Ukrajinu. un stand avec l'inscription Votre chapelet pour l'Ukraine. Là, chacun a la possibilité de laisser son chapelet. Après le festival des jeunes, nous emmènerons ces chapelets en Ukraine, là où ils sont le plus nécessaires. Коли я бачу вас зібраними в цій святині, у моєму серці народжується велика надія, що Бог переможе, що світ стане прекрасним і що перемога непорочного серця Діви Марії відновить нас і увесь світ. Dragi mladi iz cijeloga svijeta, Chers jeunes du monde entier, quand je vous vois réunis dans ce sanctuaire, rađa se velika nada un grand espoir naît dans mon cœur, da će svijet biti jako lijep, l'espoir que Dieu vaincra et que le monde sera très beau et que la victoire du cœur immaculé de Marie cijeli svijet. nous renouvellera et renouvellera le monde entier. Стане помічником нашої Небесної Матері. Вона називає нас апостолами моєї любові. Neka zato Que svaki chacun de od nous nas danas devienne donc postane pomoćnik aujourd'hui naše nebeske majke. Ona nas upravo tako i naziva, apostoli moje ljubavi. une personne qui aide notre Mère du ciel. C'est exactement ainsi qu'elle nous appelle. Elle nous appelle apôtres de mon amour. Молитися за тих, хто ще не пізнав Божої любові. Після об'явлення ми відслужили святу месу в спільноті Ченакуло. Були паломники з різних країн колишнього Радянського Союзу, українці, росіяни, литовці, латиші, білоруси, молдовани, поляки, словаки. І ми всі відчували себе як брати і сестри однієї Небесної Матері, яка зібрала нас на молитві навколо вівтаря. Jednom sam ovdje hodočastio na drugi dan mjeseca svibnja, kad se Gospa još ukazivala vidjeti. Une fois, j'ai fait un pèlerinage ici le 2 mai, Nas je moliti za one alors que Notre-Dame apparaissait encore à la voyante Myriana le 2 du mois. slavili smo Et elle nous invitait à prier pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. hodočasnici su bili iz raznih Après l'apparition, nous avons célébré la Sainte Messe dans la communauté du Cénacle. Les pèlerins venaient de divers pays de l'ex-Union soviétique, d'Ukraine, Slovaci. des Russes, des Lituaniens, des Lettons, des Biélorusses, Moldaves, Polonais, Slovaques. Et nous nous sommes tous sentis comme des frères et sœurs d'une mère du ciel qui nous a réunis en prière autour de l'autel. Марією. Попереду в нас довга дорога, але Мати Божа з нами. Вона допомагає нам будувати нові мости. Vjerujem da je samo tako moguće opet biti zajedno u ljubavi, u žrtvi Isusovoj, zajedno s Je Marijom. crois que c'est la seule façon d'être à nouveau ensemble dans l'amour, dans le sacrifice de Jésus avec notre Mère. Nous avons un long chemin à faire, mais Notre-Dame est avec nous. Elle nous aide à construire de nouveaux ponts. Закликаю і вас молитися за це кожного другого числа місяця. Будь-яке зло у світі має свій корінь саме у цьому, у нестачі Божої любові. А коли ми молимося за Божу любов, ми молимося за мир. Tom prigodom
sam naučil moliti na jednu od najvážnijih nákana. À cette occasion, j'ai appris à prier pour une des intentions les plus importantes, prier pour ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Je vous invite à faire de même tous les 2 du mois. Tout le mal dans le monde a sa racine. On se fait dans le manque d'amour pour Dieu. Et quand nous prions pour l'amour de Dieu, nous prions pour la paix. Цариці ангелів, архангелів та всіх святих. Амінь. Neka vás blagosloví Bóg, Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et vous donne la force spirituelle par l'intercession de notre Mère céleste Marie, par l'intercession des archanges, des anges et de tous les saints. Amen. Разом помолитися за наш український народ, який кровоточить та переживає свою хресну дорогу. Це надзвичайна благодать разом молитися і водночас посвятити себе непорочному серцю Марії. Продовжуймо це робити щодня, і коли ми повернемося додому, цьому серцю обіцяна велика перемога. i na kraju vás Et enfin, je vous demande humblement da se zajedno pomolimo za naš ukrajinski narod, de prier ensemble pour notre peuple i ukrainien doživljava svoj križni put. qui Izuzetno saigne milost et vit un chemin de croix. i ujedno se posvetiti C'est une grâce extraordinaire de prier ensemble et de se consacrer au cœur immaculé de Marie. Continuons à le faire tous les jours à notre retour à la maison, car il a été promis que ce cœur gagnera. Усі народи та країни, з яких ми приходимо, церкву та цілий світ, Твоєму непорочному серцю посвячуємо і цей Младіфест. Нехай здійсняться Твої плани миру, Твої наміри і перемога Твого непорочного серця з нами та через нас. Амінь. А зараз, дорогі друзі, разом з оркестром ми всі заспіваємо прекрасну пісню, українську пісню «Цариці миру». Нехай це буде наша молитва за мир, мир в наших серцях, сім'ях і всьому світі, особливо за мир в Україні. Majko, Mère, prema bezgriješnom srcu nous posvećujemo consacrons sebe, à ton cœur sve immaculé sve narode i notre zemlje i vie, sve nos familles, crkvu i toutes čitav les svijet. nations et tous les pays dont nous venons, l'Église et le monde I ovaj entier. mladi fest. Nous consacrons également ce festival des jeunes à ton cœur Tvoje immaculé. nakane, Que tes plans de paix, tes intentions et la victoire de ton cœur immaculé sada ćemo se svi réalisent zajedno avec zapevati nous et par nous. Et maintenant, nous allons tous chanter ensemble un beau chant ukrainien à la Reine de la paix, que ce soit notre prière pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde entier, et surtout pour la paix en За Ukraine. допомогу, за підтримку і вам за терпеливість. Слава Ісусу Христу! Loué soit Jésus.